जय जगन्नाथ। ये भिडियो आम देखा अभिलेख क्या कहते बुझे। अच्छा ये जो अभिलेख आप कहीं पढ़े देखो मुझे आपको कहीदे आमर जो प्रत्नतात्विक उपादान यहाँ खास कर चारिहारे व्यक्त होती गोटे हूँ अभिलेख आउे मुद्रा आउे कला स्थापत्य भास्कर्य प्राचीन कृति बा स्मारकी आउे प्रत्नतात्विक ध्वंसावशेष। ओके तो यही जो चार्टा आम आस्ते आस्ते पढ़ा गोटे पर गोटे भिडियो माध्यम पढ़ा कि आज आम पढ़ा देखो फास्ट भिडियो देखा अभिलेख क्या कहते मन ध्यान शुणु टिके भी स्किप करें मुझे आपको आरंभ कहूँ ये भिडियो आप बहुत इंपोर्टाट। आपड़ आज जब कनसेप्ट क्लीयर होती आपंकर माइंड जब कनसेप्ट पूरा क्लीयर अच्छी तेल परीक्षा जमी क्वेश्चन आप लिखिदे पारे। तो तेणुक मुझे कहूँ प्लेलिस्ट को फॉलो करूँ सब भिडियो आस्ते आस्ते हम है देखो ये जो देखो ये जो लिखाई अभिलेख अभिलेख मान को जानते इंग्लीश कहते इनस्क्रिप्शन कहते इनस्क्रिप्शन। अच्छा अभिलेख मान कौन देखो ये खास करी जो राजा राजुड़ा जो लोक मैंने खास करी जो सब शासन फासन जहाँ भी होता तो तांकर जो शासन पर खास करी तांकर चालीचलन हाव भाव जहाँ किसी अच्छे ये खास कर कौन ना लेखाई रखा होता तेल केमी लिखा होता कौन कागज मध्यम ना आज्ञा देखो से समय शिलालेख माने शिला पर लिखा होता ना लुहा को पूरा माने पूरा तती पूरा अलग प्रकार लिखा होता ताम्र ब्रोंज स्वर्ण हाँ रौप्य धातु तो सही पर पूरा खोली खोलिकी खोदित माने खोली खोलिकी लिखा होता क्लीयर बुझीपारे। देखो मुझे आपको पढ़ी शुणाऊँ टी भी स्किप करें। देखो मुख्यतः प्राचीन भारतीय राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति जानापी अभिलेख गुड़िक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपादान अटे बुझे। देखो पूरा आरंभटा आप लक्ष्य करूँ देखो केते बढ़िया कथा लिखाई देखिले टी यही पूरा टोटाल कथा ताले ये अभिलेख कहीं आप व्यवहार करेंगे कि कहीं ऐतिहासिक व्यवहार करेंगे कमें करेंगे कहीं खास कर अभिलेख मध्यम ये प्राचीन भारतीय मानकर राजनैतिक कार्यकलाप पर खास कर आइडिया आसता है सामाजिक जीवन यापन शैली आइडिया आसता है सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति जना पड़ी था क्या मध्यम अभिलेख मध्यम क्लीयर बास। तापर कथा कौन लिखाई ना शिला बा प्रस्तर सहित विभिन्न धातु यथा आप कहींपारे लौह ताम्र ब्रोंज स्वर्ण एवं रौप्य धातु पर एठी खोदित लेखाखंड को अभिलेख कहुए था। देखो केते बढ़िया कथा लिखाई देखिले शिला बा प्रस्तर सहित देखो से कहूँ सहित विभिन्न धातु माने ता सहित आप कहींपारे आर जब आप करेंगे जमीक आप कहे लुहा हो तंबा हो ब्रोंज माने तंबा और टीण मिसई देला ब्रोंज हो ओके तापर स्वर्ण माने सुना तापर रूपा को रौप्य मत कहते तो से सब उपर खास करी एडी खोदित लेखाखंड को अभिलेख कहते खोदित माने खोली खोलिकी क्लीयर बस। तापर ताले ये देखो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टाट कथा देखो मन रखिए प्राचीन जुगरे शासक व राजा महाराजा माने सेमानकर प्रशासनिक नियम कानून सेमती शासन आदेशात्मक लेखा तापर कृतित्व इत्यादि को अभिलेख आकार सार्वजन कराई बुझिले। अरे बुझिले टी ताले अभिलेख माध्यम कौन होता से समय ना ये सार्वजन होता सार्वजन माने माने सर्वसम्मुख को आसला सीधा आप देखो कहना यहाँ गोटे स्प्रेड करदेल सबुआड़े यहाँ गोटे सबुआड़े पूरा माने लोक पाखे पहुँचेदेल तो यहाँ खास कर लोक पाखे जो पहुँचाला जिन आप देखो बर्तमान गणमाध्यम अच्छी सोशल मीडिया अच्छी से समय सोशल मीडिया भूमिका किए तुलाऊला कहले ये अभिलेख ही तुलाऊला अभिलेख मध्यम खास कर लोक पाखे राजा कथा पहुँची पार्ला राजा नियम कानून कौन रही प्रशासनिक नियम कानून तापर शासन आदेशात्मक लेखा कौन रही जहाँ भी किसी रही कृतित्व कौन रही को राजा कौन करते भल काम करते खराब काम करते ओके तो से सब खास करी अभिलेख मध्यम सार्वजन कराला क्लीयर बस। तापर देखो किसी इंपोर्टाट देखो मुझे आपको कथा कही देखो ये देखो अनेक समय गुंफा मंदिर गात्र सेमती स्तंभ आदि खोदित हो शासक निर्देश आदेशमूलक लेखा और कृतित्व सब लेखा होता बुझे। ताले जो अभिलेख आप देखो खाली जे आप कहींपारे लौह ताम्र ब्रोंज स्वर्ण रौप्य धातु पर लिखा होता ता नुह अनेक समय कौन होता कहले गुंफार लिखा होता गुंफा जो आप कांथ देखिथे हाँ से लिखा होता तापर मंदिर गात्र जो अच्छी हाँ तापर से स्तंभ जहाँ भी किसी अच्छी से खोली खोलिकी लिखा होता जहाँफल कौन होता ना माने शासक जी थे सी राजा थे निर्देश एक्चुअली कौन था आदेशमूलक लेखा एक्चुअली कौन था कृतित्व कौन था यहाँ मत जना पड़ता क्लीयर
ବାସ୍ ତାପରେ କଥା କ'ଣ ନା ବହୁ ସମୟର ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଶାସକ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗାରିମା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ରାଜା କେମିତି କ'ଣ କାହାର କ'ଣ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କି କାହାର କେତେ ଗାରିମା ଥିଲା, କିଏ କେତେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ, କାହାର ଶକ୍ତି କେତେ ଥିଲା, କିଏ କାହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ। କ୍ଲିଅର? ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ, କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ, କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଥିଲା ଅଭିଲେଖରେ। ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏସବୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅନେକ ସଭ୍ୟତା ଖାସ୍ କରି ଏଠି ଅଭିଲେଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅଭିଲେଖ ମାନେ କ'ଣ? ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କରିଥିବେ ଜଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାରତର। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କଥା ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଲେଖାର ଲିପି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ନା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାର? ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା, ତାର ଯେଉଁ ଲିପି ଏଠି ଐତିହାସିକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଲିପି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ପଢ଼ିପାରିବେନି ନା, କାହିଁକିନା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି କିଏ ଜାଣିବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ଜାଣିଥିଲେ, ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ? ଆମ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରୁ ଖାସ୍ କରି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଏମିତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ର ଲେଖାକୁ ଐତିହାସିକମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ମନେ ରଖିବେ, ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହେଲା, ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହେଲା, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏବେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ଯାଇନି। ବୁଝିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ଯାଇନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖାସ୍ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖାଲେଖି ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ପରଠାରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖା ସମସ୍ତେ କଲେ ତାକୁ ଏଠି ଅଧିବାସୀମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ ଏଠି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିପାରିଲେ? ବାସ୍, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟମାନେ ଲେଖିଥିବା ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ପାଠଧାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକର ଅଭିଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କର ତାହେଲେ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା, ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ଧର୍ମ, ପ୍ରଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅଶୋକ ସମୟର ଅଭିଲେଖ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଉପାଦାନ ଆକାରରେ ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଥିଲା ନା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ସେ କାହା ସହ କେମିତି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ତ ସେଇସବୁ ଖାସ୍ କରି ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ପଢ଼ିଲା ପରେ। ଓକେ, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 14ଟା ଅଭିଲେଖ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର। ତ 14 ଗୋଟି ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଶିଳାଲେଖ ଅଶୋକ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କର 14ଟା ଅଭିଲେଖ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। এটা ଶିଳାଲେଖ, ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଶିଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପଥରରେ ସେ ଖାସ୍ କରି ଖୋଳି ଖୋଳିକି ଲେଖିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ବାସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଭାଷା ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପି, ଖରୋଷ୍ଟି ନୁହଁ, ଖରୋଷ୍ଟି। କ୍ଲିଅର? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଟ୍, ମାନେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆସିବ ନା। ବାସ୍, ତ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଖାସ୍ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଏଠି ଅଶୋକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ନା ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପିରେ ଏଇଟା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା।
हाँ बास तापर देखो मुझे आपको किसी इंपोर्टाट देखो कथा कहूँ कलिंग युद्ध कथा देखा है तो कलिंग युद्ध परिणाम खास करी इत्यादि ये अफगानिस्तान सीमार बर्तमान अफगानिस्तान सीमार खास करी शिलालेख 13 खोदित होता बहुत इंपोर्टाट मन रखिए कलिंग युद्धर परिणामटा खास करी जो अशोक जो कलिंग युद्ध करते और अशोक जो कलिंग युद्धर खास करी तापर से चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते किंतु कलिंग युद्ध और तार परिणामटा खास करी सेटा कोठी लिखाई ना अफगानिस्तान सीमार जो अभिलेख अच्छी से स्थान पाई तो से कौ अभिलेख अच्छी ना से जो शिलालेख 13 आपन कहींपारे 14टा शिलालेख अच्छी ना अशोकर तो 13 नंबर जो शिलालेख खास कर ये कलिंग युद्ध पर व्याख्या कराई बहुत इंपोर्टाट कथा मुझे कहूँ अशोकर जो 13 नंबर जो शिलालेख हाँ ये कलिंग युद्ध और तार परिणाम विषय व्याख्या कराई है कौटी अच्छी ना अफगानिस्तान सीमार अच्छी बर्तमान हाँ बास तो एमती कथा आउ बहुत सारा अभिलेख अच्छी जो खास कर अशोकर बौद्ध धर्म केन्द्र कौन से आते दया अहिंसा सत्य क्षमा नीति नैतिकता शासन प्रशासन ये व्याख्या कराई ओके एबे हम देखिए अन्य राजवंश मान अभिलेख केन्द्र कौन था आपन तो जानीगले मौर्य सम्राट अशोकर अभिलेख एवं अन्य राजवंशर अभिलेख देखो मन ध्यान शुणु प्रथमतः आम देखा सातवाहन राजा ना हूँ सातकर्णी सातकर्णी प्रथमकर नंगेघाट स्थित नागनिक अभिलेख गोटे अच्छी नागनिक अभिलेख मन ध्यान शुणु सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथमकर जो अभिलेख यहाँ हूँ नंगेघाट स्थित नागनिक अभिलेख बुझे अर्थात अभिलेख ना हूँ नागनिक अभिलेख यहाँ कौटी अच्छी ना नंगेघाटर अच्छी यहाँ खास कर कौपर सूचना दूसरी ना धार्मिक सूचना दूसरी और राजा कृतित्व विषय को सूचना दूसरी क्लीयर बास तापर देखो नासिक गुंफार गौतमी पुत्र सातकर्णी अभिलेख अच्छी यहाँ जानी था सेमती खारवेल हाथी गुंफा अभिलेख अच्छी खारवेल हाथी गुंफा अभिलेख खास कर क्या सूचना दूसरी ना कृतित्व और जैन धर्म सम्बन्धी सूचना दूसरी क्लीयर तापर हरिसेन मन रखिए हरिसेन प्रशंसा व्यंजक आह्लाद बा प्रयाग प्रशस्ति यहाँ गोटे अभिलेख बुझे हरिसेन मन कहतु प्रशंसा व्यंजक आह्लाद बा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गोटे अच्छी यहाँ खास कर क्या सूचना दूसरी ना समुद्रगुप्त विषय खास कर सूचना दूसरी ठीक सेमती चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशींकर मन रखु चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशींकर अभिलेख अच्छी बुझे से अभिलेख ना हूँ अहिहोल प्रशस्ति से जो अहिहोल प्रशस्ति अभिलेख है मन रखिए अभिलेख आप ना शुणी परीक्षा आसो यहाँ कौ राजा अभिलेख कौटा कौन हाँ तो एमती किसी इंपोर्टाट जिन माने खास कर बाहर करी आउ जहाँ रहा एत इंपोर्टाट नहीं आम मुद्रा विषय नेक्स्ट वीडियो देखिए है तो अभिलेख विषय आशा करते पूरा बहुत भलसे आइडिया पाई टोटाल पर आम जान अभिलेख क्या कहते आउे आम देखले मौर्य सम्राट अशोकर अभिलेख देखिले आउ टे हल्का फुल्का राजवंश मान अभिलेख देखिले है तो प्ले लिस्ट को फॉलो करते आगे बहुत सारा वीडियो देखिए रोचे बंदे उत्कल जननी।